about End Time Message TV program issue. Say you expose the lie of the Antichrist. What you hear me, and say a video we do one chan. Now, our modern say, Ubashia, now my own answer. I share, no, I share, no, I say share, I'm an do me and chain. Now, no video, the amount. The title here exposing the lies of Abraham bin Moshe. The lies of Abraham bin Moshe. We are exposing him because we are Antichrist. Adentia. Nikasa wakanyina nini biwe nyina etia Kristo. Nti enanyumire eniwa share of video so a na yepese hu nukura ewo ho. Nti exposing the lies of Abraham bin Moshe. Ono aka say ye Muslim or ye Muslim. Ana waja be Christian. Ana waje akoye Jew ni akosum Judaism sum ono asi wa film asamba ba ye common sense ni na ni common sense no ye test Bible no ene ni common sense no ye se ni common sense e adwuma na ente na nyimire Bible we kasa me a woti mi kan evangelist David Kujo do do na nim se evangelist Mawululu me na woni mi ahie ene mi boafo sofo Isaac ye bo anhira aha enti no na nyimire yebe testi Abraham bin Moshe ni common sense na ye say adwuma na honorable say ni common sense na nye adwuma enti o ka bibi say Yesu Kristo si ode papa mu na ba wiase na say Yesu di papa mu abade e de me kodi nechi o ya Antichrist straight away Abraham bin Moshe Antichrist enti mi pacho ye ntie quotation nu na ye mba kire quotation nu mu ye kire mu wi a wo beti ase na afire ya kire de enti a Yesu Kristo wan fa so bi amba wiase empo okompo mpa ebompo ambo ama wiase mpa na obo no ambo ama wiase wambo asumdie mpa ebo ama wiase enti no ye komu a ebe nyuma bebre babie ama wokra wa wate ede se wo a wo si ni bompa ama wiase no won se wo ye mistake. Luke chapter 12 from verse 51 to 53 yen kan si wona ye bon tofa na adefo enti nyuma ba ko mi bia Abraham Moshe ye kan 51 man o say you say Yesu na kasa o osi mususu se me ba se me dia sumdue ba wiase ana osi debi entisa brofo kasa no osi ensha osi bien konsuguri ekoko de so entisa osi Yesu si entisa na mum papa mu na bom midim papa mu na aba na efie kromu nipa beda ni papa wo de poso beda ni papa mu hwe brofo kasa no. Was it suppose ye that I am come to give peace on earth? I tell you, nay, but rather division. We common sense in you want to anti-here. Oh, Abraham bin Moshe, here. His common sense is not working, so he misunderstood Jesus by saying this. Here. Was he a fear kromunipa? Mienu badi papa mu. Kwan be so free da Yesu by adentia. Answer na Yesu baba wiase no Yesu nyame so ye di boni. Ebia ye mienu ye bodwaman ye yakronfo ye nipa na titwafo Yesu ba kwa ko hu Yesu ohu Yesu oba efie no bebia ye confess ade ye kane no ye nko ye o se ni nya biom masa empapa mu aba to aso o say na efri ene efie krumu nipa ba no be dane mpapa wo efie krumu nipa baku ebe di mpapa mu nti na made kan kire mu no ye bodwaman sese baku si mi nkodoma bobium mpapa mu aba ye bokro no baku si mi kokro no bobium papa mu aba na baasa ne ba no anya wo na miensa ne mienu nso anya adetina so ho banu ni baasa anya adetina ne pa mienu na enum banya enipa enum no ebia mu mienu enum ni nyina no awodila mu ye ebia mu bokro no ebia mu bodwaman ebia mu ye miuma bia ense mfata ana mienu si asakira ye nya biom papa mu aba mienu be for mu kwan miensa so be for mu kwan enti enya unity da because adentia the one who Kristo no won free wiase the one who Kristo ye no oda so wiase because wiase no awon the system wo it the system of the world no abusumusu kronobo atrocha dwamambo ndada kunsu nyoma fin nyina ye wiase system it who Kristo and papa mu ba ntia asumdie be na baba iti yeka asumdie wo Kristofo ni wiase fo ntam de enye yeda iti misra wo a wotie Abraham bin Moshe no tie ni yepa Daily TV fo afanu mo o senkrofo adwene bia misra mu
mu frɛ me nso na me so me mbra na me ni hia ho na mu hu ba bia no kora me da to aso e obedi papa mu na agya ne oba anya wo se agya ne oba anya e bia me agya Yesu ma na se Yesu nyame dada no ye wo kro no aye body bi ye wo kwa e fa so diri me ni me ba busum sun ya de nyina akwa me ni me ba kona hisa me ni me ba fa so ye ba me ba ko hu Kristo wo so anya biom me nti na se da meka so anya sutie ma me na me agya ana se bi onu akwa ko hu wo so onti me chese wo so onti me chi biom da ana se bi mi si ma ko hu onu sisi papa ekom di mi o sisi ma agya kro no bo ekom di no e de no be ye mpapa me ba ntokwa ba si so iti Yesu asem no amfa wadwin anko ho a wonti ase wonwra sunsun mu a wonti ase ti bi mo se oye antichrist to aso e one ho kronkron oba ne agya anya won obi ni ba anya to aso na enane baba anya so oba besia ni baba benya mami ni baba nya ekwa me no menya so ye fese na me explain to aso na mo se free yas we won ebe de na oba eni ni baba benya ebia na ni baba akonya branche bi di na befie ansa na obahu Kristo no wanya branche bi di na befie abranche odi ni ba no oyi sika pa mama mi odi bia ni befie sika wo fie all of a sudden Bible say mama mi dia mi ntwe za branche mi mani ware mi bi o adetia mahu Kristo na iti wahu Kristo ti abranche wa se sika wo ye nwama sika di ye di ato kama ni agade iti wudi na chi bio ma mi di na chi bio bi me di Yesu echi be Kristo si sa so ba ni nye wo ye kromfo iti wudi mu so ye kromfo da na odi na chi na mi ni mba se ade mahu Yesu si sa di ni nya ti mi nya bio iti ababa wa ni so nya bio muti o ma mi si e di free na ekọ se wan di sa abranche kwaku me ni ye ti a e di free na ekọ mi ni wu ye unya mi be from mi ba bio me from mi ma mi bio oni na twem mpapa nwa aba asiu eni ni asiu baba nya every say system a wo mu no asiu ba hu Kristo enko biom enti we na di papa mu ba enti Yesu si ya free ya se wiase e bro sam dia Matthew chapter 4 Matthew 4 verse 9 verse 8 and 9 kan na hwa de se wiase we e bro sam dia ananya bro sam nyame na bo wiase bro sam nyame na bo no enam se brosa pe so di nyame so suro ntinu nyame bonu to asase we so tinu o ba asase so no wa ba di nipa so ntinu se brosa na di wiase so na obonsan faaro bio ko pepotenti wo we ye sunsum asem o abra Yesu chiri nkom na wo sunsum we nye huname ni asem o ye sunsum asem na we eka brosa di Yesu fa sunsum ko chira no wiase nyina ahinni nyina he emu animonyam iti yesi we no si Yesu se obakutu asori me anu nya se bi akutu sori for mu ma bofo nko ahụ se obedi ma sedie so a se obeye nioma awiasi eya obetena awiasi system mu obedi wiasi system echi boni ni nioma the way se ne awiasi pese ni ye bobra se obetumi abobra ne saa mi di wenu mu nyina ba ma eyampa ene wo wiasi na otumi di wiasi system echi a wonya wo huntam se wo pese obedi nukura wonya wo huntam se mi mi wati ase odi chese odi wo ni wa Kristo so mu a ho chirew enti ye be ko the next verse no ama wa hu se ye free wiasi na Yesu kura ba free wiasi we no wanya de wansra ma wiasi na ebo no wosra ma ni ma wo wiasi se wati ase enti mamen sign fast in bikra ento Yesu Yesu baaye okombe na ode baaye Yesu a etrese ode mpa ye ba ho enti odi ekọ John chapter 16 verse 1 and 2 mami John 16 1 and 2 1 and 2 yeah John chapter 16 verse 1 and 2 o say John 16 1 and 2 yeah Yesu ka se bi o se me ka we ma kire se ne be ya wonya offended o say yenu na meka me kire mo na mo nsinti wo Yesu si ma dika ka we mu ma kire mo na mo nsinti e de a obebutu mo afiri ehia dan mu so papa mo ba hia dan mu o adanti ahia dan mu ho dada nyame sumo ho dada na ego nu enam Yesu Kristo ntitie no e bia wo ahia dan bi mu asore dan bi mu wo sumo ho ukonya Yesu nkyerɛ na nam sɛ wiase ntitie no ene ne nkonti no wobɛhu sɛ yɛbɛ pam wo afra so dem ti papa mo ayɛ aba nyame sumu papa mo Yesu ahyɛ nkɔma to sɛ wɔno nti no ɛbɛba nti aba yɛbɛ pam wo afra obiara a obekum mu no obeba abekum
besusu se o de su nyame so emre bi ba obi baba be ka se nyame su na musum na nyame su papa Kristo su na musum na nya papa iti obakunkum obadwin se o ye nyame papa nsu na boni no ye oye sa ade we su no ye won hinta se foforo bi ho a enu su fidie we aso eye sa enter message tv aso ye de hu hinta se be de ebebro nipa no bakumu se su na wusum no enye nyame su no okunkum obadwin se o ye nyame papa nsu no enye nyame no ye ne papa eye papa mu so it verse 9 verse 6 mami John chapter 17 verse number 6 na ye hu se Yesu akọ no obompa ma wiase ana mayi midin edi machire mayi wudin edi achire nipa a wade won free wiase wudi won mu free wiase ama me no Yesu na bompa no abro baba ko no mpa obo no wo se mayi wu Yakobon wudin edi achire nipa a wu Yakobon wayi wo mu di ama me abra me wo wiase mu no I say why wo dia wo mo ye wo dia wo wiase mu na me dia mama me wa me na me dia wa ma me wadi wasem so na wodi wo mo odi o mama me no wo mo adi wo Yesu wo Yakobon wasem so enti obi odi Yakobon asem so bia no woni wiase ni twaka papa mu woni wiase ntam wiase ko bankum a omo ko nifa enti enfa asomdwe emma enti nyamesum papafo eni wiase mufo no mpapa mu wo ntam enti to aso 7 na say verse 9 jump ko verse 9 mami verse 9 na say medie meresre mama won Yesu bo mpa ye enti o se wo sre di ama won na san krofo no magi Yesu adi Yakobon agi no adi Yakobon adi no Yesu bo mpa ye de adi ama ye enti se Abraham bi Moshe ka se Yesu anfa sungi amba wiase na odi papa mu na ba enti Yesu onye papa enti na adi neti a Abraham bi Moshe o ya antichrist oni sunsun konkoro be mani Bible nti ase no oni bi common sense na o si wa ko dwani o ye common sense family no ye common sense useless because common sense no on use into one ti Bible asi to aso me sre ma wiase Yesu Kristo mpa na obo no o si me sre mfa ma wiase me sre asumdwe mfa ma wiase afri se awiase na kasa kita omo asumdwe awiase na kita omo system awiase kita omo kwan a omo fa so etina wiase because omo leader ni bonsam ana bonsam so no ono no okura nipa ye ka wiase a awiase nya people awiase nya nsuo awiase nya dua awiase nya dan awiase ye nipa ye gu wiase mu enti brosam na di awiase mu nipa so ana Yakobon so di wona o mati ono Yakobon asem de ye adwuma so enti Yesu won sere ma wiase nipa ona wode won ama me no enti wona Yakobon ba twi mu abati Yesu asem ase no mu na Yesu sere mpa boy de edi ama mu every say where wo dia every say wo mo ye Yakobon dia ko verse 15 mami verse number 15 no say 15 no say mesre say Yesu bon pa na wo si wo sere say you won free wiase saa ya ye beti Yakobon dia na ti Yakobon asem su no Yakobon ye ye free wiase mu na mom say enti saka Yesu pese etina wiase we a da nka ide no bebo sampai we amai enti wiase o ma di nku o ma so dwe nku ana Yakobon so dwe nku enti Yesu ko no o si mi di mimmi Yesu ma so dwe na ide aja mu manfa wiase asomdwe de ama ma fi se wiase we mu asomdwe no ti se wonni wiase we ya de kro ti se obo kro no obo dwaman wo ye wiase nioma ende wiase bebo agi wo so wo asomdwe ba se woni Yesu be ko pa de a wonni wiase mu asomdwe ase na mom se you won free abonefo ne ho sei wo obonefo wiase we ni sei ye na wa hihia to a nipa na mu a wanya osei ye no Yesu si Yakobon ye afiri mu minarofo ye di video we be sia me pese be wa bebre na wa dua akoye ohi mi di we be si ha me pese wuti asese Abraham bi Moshe ka se Yesu afaso bi aba wiase odi papa mu na ba enti no ya asem boni na asese ni sia me pese be ma wuti asese Abraham bi Moshe wa sei na adwenye you won free bonefo ho sie mo Yesu bon person Yakobon fa yen sie bonifuo won free wiase bonifuo a omo wiase ni se de me nso me free wiase so on free wiase was it on free wiase kan ye okay was it
won free wiase oh ye ye beji Nyankopon adi ye ye beji Yesu adi no ye free wiase we mu ye akwanfo me free wiase no so afidon so kan ya ados papa Yesu si on free wiase we afise Yesu o si na hini ani wiase we mu Yesu na hini wo soro bronsama hini na wo wiase iti Matthew 4:8 no won se o ka kire o se o ka bonsam ka kire Yesu se wiase mu ahini ani emu nyam nyina ye media okotu no a odi be ma no enti ani dia enti sesia no bronsam de wa bedi hini wa asase so enti sa prempre we ameni o ka sei de odi asase we so hini no aye bronsam mi next video mi di sa quotation no bebre bronsam na di wiase so sesia enti na mo se bronsam na di wiase so sesia enti no Yesu won di hini wo wiase we enti won to me fa wiase we ma so de ye de e fa ma enti we so kwa wie se so kola Kristofo a na yen kohia yen bo asundwe pa ba ma wiase na wiase nya asundwe no masa wo Yesu Kristo no odi me chi master no wo si mi mbom pa yen fa ma wiase we wo si sira na mi sira no mi sira fa ma wiase we afisa mi free wiase enti Nyankopon so on hwe ya e beti na adi no on hwe Yesu awo wiase we no on ji yen free wiase we mu afisa yen free wiase we mu sa ne onu Yesu na kasa so nya de en free wiase we to aso kakra na wiase mu ye da na to aso kakra 70 no say ye won kronkron wo no kremu wo enti Nyankopon onye wona wo maji onu Yesu adi no kronkron awo no kware mu wasam ye no kre enam se wo Nyankopon wasam ye no kware enti Yesu kan wo se mu ba hu no kre na no kre ba ma mo ya bihie so enti obiara ni Yesu Kristo be nante obiara di Yesu Kristo asamba ye adwuma obiara obefa Yesu Kristo se ni kraje nkwa no de ni ben bobra no sa nipa no wo ye wanted wo wiase we mu wo ye wanted because enioma wiase be ye no unye o Kristo ni ensese oni wiase ni se ebi afane se wiase mu no o mu school no ye fra no Del school wiase school ye Del school ana Kristo for school ye Sonny school na Del awo mu crown Sonny awo ni crown it is also wo ye Sonny school ni aye Yesu school ni a esu crown a ese ye nhwe wo hu na ehu se wo ye Sonny ni se wo ye Del ni a Del ye wiase mu ishiseye dia ese wo ma ye hu se wo ye Del ni but enenu Kristofo ni wiasefo nyina ekọ bankuru mu omo afra iti papa mu afiri fa ne beba Abraham ben Moshe iti ben Moshe no wo ye Yesu suma no brosam na suma no brosam pese ongu Yesu hu fi efa ne so iti waja ne hu ba enenu enam se ye kita dwun sa kira samuti no ye ka kira Abraham ben Moshe se so be sa kira na adwun yiye obe sa kira na adwun yiye na wafa Kristo se ne kraje kwa na obompa aje subo ama ye dina nsuo mu Yesu di mai na pia ohun kukuru ba betina ni mu na ofa Bible na so obia obomu se Bible ye nkwa ohun se Bible ye wuwo ba na mo se wan boasu na oni ohun kukuru ntinu obia Bible a ohun owuwo nkwa ohun nkwa Yakopon hira ye beto aso e end time message TV so ni ami hwe wo hwe mi ye fra mi evangelist David Kujo ebi o pese wo improve ya video yi na enko wada shema nkrofo na amafo nhwe na like ya YouTube na oba hu ye e wo bebere Facebook nso hu ya like ya na share na wo contribution dia obetumi dia fa number we so 0545 117727 0545 117727 wo di faso a ye ba ji sa adwinkyere no say your support bi nso a ye baji na ama ya nya kire no kure ama na du nipa nchaji nipa afi wo mu Yakopon hira ye be san hia shalom